Nainaguraran iti 30 soul level swine multiplier and tech to demo farm ti Kabarwan na Daya Bigan City. At ito kita proyekto iti LGU Bigan na dadolwan ni Mayor Jose Bonito Singson. Dating proyekto ket under iti Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion Program wenno inspire iti Department of Agriculture babedmeten iti National Livestock Program through iti Agricultural Training Institute iti Regional Training Center 1. No may palagip nga daytoy ket inawat mismo deti Cheke babedmeten ang ni Governor Remay sa Jerry Singson kita na i-award daytoy 10 million pesos kini Mayor sa Bonito Singson para meten iti panakalukat ken panakabangon daytoy nga proyekto. Federation po nito by next month. May mga inaayos lang po tayong bagay-bagay. Hopefully sir, by next month, dumating na po yung mga bigger deals. Yes sir, yung pong purpose ng Spy Multiplier Farm natin, as part po ng legacy program ni Mayor Bonito Singson, para paano sir, invent po rin tayo yung baboy, dito yung vegan, at the same time sir, syempre, makatulong na yung livelihood ko dito yung livestock racers, and syempre sir, DJ Longganisa, and magnet industry tayo dito yung vegan. Kaya amin ni Mayor sir, kaya dito yung delicacies tayo dito yung vegan, hindi lang po within Philippines, di pa naman siya sa Siloma, gusto po niya ng global market. So, kaya gusto rin po niya siya nagpata-there is slaughterhouse na AA or AAA sir, para mas makapag-cater tayo ng global po na opportunities para sa mga products natin dito sa dito. Sir, ang pagtaas po kasi ng live weight, sir, nakadepende po siya sa supply and demand. Ang isa sa purpose po niyan, sir, is mai-stabilize po yung livestock or yung live weight po, tsaka yung meat price po natin dito. So, isa po yan sa mga purpose po ng Spy Multiplier Farm natin dito sa dito. 30, sir, 30 to 38 po. Na breeder guilds po yung darating po sir, and hopefully makapag-produce po tayo ng magagandang anak po nun. May sumit certified ito eligible farmers tayo. Mabalindam siya nga pagrumlog yan nga pa-advantan po matijay may kinyada nga biitin. Kamo dyan na istrikto pailaeng nga saan nga mapasyar iti biyang iti proyekto agsipud ta naingat iti biosecurity iti biyang iti swine multiplier. No man pay techno demo farm daytoy mabalintomet nga pasyaran dagitay estudyante dagitay manalo na akayat namet makasursuro agsipud takkel nga makatulong daytoy para ti syudad Bigan para met ti produksyon dagitay patanor nga klase iti baboy nga isuntomit iti maited kadagiti farmers tapno mapado ket daytoy tomet ti aramidan da nga pagbagnet pagaramid iti nananay nga digitoy ket delicacies iti syudad kang ruan ti Longganisa ken pangretsyon banagmet iti syudad da Bigan maysa kadagiti kadakkelan met nga importer iti swine agsipud ta adu dagitay agisarserek ti baboy adagitoy ket legal ti papel na kang ruan meten data ket masapulat ang maliklikan iti African swine fever numan pekasta gagammet iti mayor iti syudad da Bigan ang mapapintas ti produksyon iti baboyan dito iti syudad para ta kapigsan radyo Lucanya, DWRS Komando Kabaranggayan Komando 22, Albert Lofredo.